South Africa kanubagaw ayaa bisimila ngan jemu kayna ina famu to ka fa ina kororin to gamina ten South Info ye jemu kay mi be ola ko donia ten South Africa yare ka ana ka tegera miskine be an fi anno malila u ka baranya sini be mima o kum kono la an cibla amnata kamarama ale binana kana wala ni ken awbe o koka ina fa kororin tuguni be kilize fana binana ka ran do ko programme di awma ten South Africa sanfe ayaa so ko do ka jabarani mandila ambe se yiga na tijo kono kokura nini amnata kamara bi plateau sanfe ani dobi ale binana ka kuma nini awi ten South Africa yareka ami so bogodu torostu la valkisa korba souhaité non ba chifaité non nsi ami kente korodo ne mi bulo ka fayi fa fo sukam na tente korodo donc ante segante nyina ka kuma alsa an lajeli bago ye ka nyefoli ku yete ante South Africa ka tente South Africa renye shinendo mima ko nyefu ye alsa ni amete ante South Africa ya klibe jigi décodeur la décodeur du mena yo fo mako TV box décodeur mimbe chaîne bidru de awma fufala ki kasura makeni la maloyalier kasura mo fo kalo sara abonnement bani jonga buli kataka agence la katanga abonnement renouvelé ou bien ngan sigile to nga soka Orange Money ou bien wari ka nga abonnement renouvelé tant fait en South Africa la ni a mette en South Africa la fia de do la fia décodeur de do décodeur mimbe chaîne bidru di awma fufala ki décodeur mimbo permet ka to oko soka jiensele ke nani kuna fonu bedon wa o chaîne kelengele non no lube information di ina fo France 24 nono o lube sur décodeur yin kan fu wa tente South Africa de chakeda folomie haklina soro ka foko farafin chaîne anga farafina teleso kulu di mo ma fu falaki kasoro kalo sala ka foko ijonga bulkatara abonnement sara nga chaîne africaine no alolu ulu tigelendo autant fait en South Africa la donc chaîne bidru mi bolo fu o yanga farafin chaîne ankelendo kulu bela jerele fara nyogon kan bouquet kelena ko bla anga chaîne gratuite la ni amba fo mako to bukana ko c'est la première communauté des chaînes africaines na memulu fara nyogon kan ko di an la jeli bogo ma fu falaki wa ma dans au dron made ka foko anga chaîne nationale au dron do hotel kere ou fin melube kere télé somulu fin be farafina dugu bekelengena konnana ulu belen kelendo kulu nyonsoro anga décodeur sans felala amanyina mogoko ka foko ame mali kere téléso dron ta kulu blanga décodeur sans fait ote et Côte d'Ivoire jamana kere téléso bala Sénégal bala Burkina bala o chugwa kelena anga décodeur sans felala wa chaîne internationale d'information ina fok baro damne na nyafu nyana chugwa amna no e France 24 ye no lube kuna foni kerengere nyale kuna foni nyumandi awma o lube be soranga décodeur sans felala donc la fière décodeur de damun décodeur de do ami tente décodeur kadisa Imaïsa donc ba fo chugam nante segante nyina ka funya na tente décodeur ni ata chaîne bidru de bibolo mo wara bo ko fe ni chaîne bidru soro ikasoko laje ote la fia dae tu ere o chaîne bidru era tu na fara ko yi an were ka chaîne du parce que justement voilà min en fiani normali la nga chaîne nationale bino o be ala fu falaki o bala fu minu ke no ka chaîne dae tu goni olu taw bala namba fu lo mako kan olu fana kala no ku kan nyon soro ni décodeur win sans fait en tente South Africa fi no an yanski ka miri ka foko an ere ka chaîne anga dugula chaîne ka foka mbulu laje wari la tugune balki sa yo komi kanka dabla dan kan ba la nyini mo fe also ka family soro ko kanga farafin chaîne laje ka alsa ka warbo ka laje o manga donc ay wulo ko sin fa kasi amdale asila no be bujivala katanga décodeur sa chaîne biduri ese abetike balki c'est ambo de fo mo nyana a chaîne biduru tetige mo yere milu bambolo reportage ou kera yanno o yayi anyembe yayi ka foko lu mo ko also lu ka chaîne biduru bolo u bala je fuchugwa muja watente yere kala nyine mi alsa ambe wuli de ka gere mo la anga abonné ou be fan ambe wuli ka gere awla mo fan mulu bala alsa kulu makobe décodeur la ambe wuli ka gere ulula wante dan mali dromade al mali kokan parce que un représentant be non iba la je Burkina nonona kata la je kata se fo Côte d'Ivoire ni Congo un représentant be ulu dugu kelengelena bela jerelena ka décodeur firi no famille sisani no ami ni ga la moriale donc ali libe mali ko ani no ibe ago décodeur sa ibe ni chaîne no bénéficier ani ya fo ko en kele fe dugu minu be no Burkina ni Sénégal ni ulu ka chaîne be ago décodeur sans fait donc ali mo gombe Abidjan sisani no ibi se ka tene décodeur sa ka brancher no ibe chaîne flay sa na fi malla tugunia abete ni al ni be Côte d'Ivoire ibe décodeur sans mo ka taka na yenno ibiski ka jawla jabi na fi be mali la quoi parce que couverture satellitaire de do
an bɛ satellite kan donc lafiya de don TNT décodeur kɔni n'a fɔ an b'a fɔ cogoya min na lafiya décodeur de don donc lafiya de wa a mana maliyɛnw dɔrɔn ye ko i ja a nana farafindenw bɛɛ ko bɛɛ ka kan ni télé lajɛ ko i n'a fɔ an ka slogan b'a fɔ cogo min na le droit à la télé donc bɛɛ ni télé ka kan an man tɛ k'a fɔ ko an bɛ discrimination kɛ télé ko la nin tigi karisa n'a ka kan nin tigi karisa n'a man kan o yɛrɛ hukumu kɔnɔna na n'i y'anw ka décodeur yɛrɛ ta k'a filɛ Balikisa entrée dɔ b'a la n'an b'a fɔ o ma ko entrée min bɛ décodeur in sanfɛla la a kɔfɛla la a b'a permettre panneau solaire bɛ mɔgɔ minnu bolo ani batterie u bɛ se ka a don décodeur in na u b'u ka jaw lajɛ courant tɛ yɔrɔ minnu la zone minnu kɔnɔna na donc olu bɛ se ka décodeur in lajɛ ni panneau b'u bolo ani batterie dɔrɔn o y'a bannen u b'u ka jaw sɔrɔ a bɛ n'a fɔ courant ma yɔrɔ mɔgɔ minnu bɛ courant ma yɔrɔ la u bɛ jaw sɔrɔ cogoya min na olu fana b'u ka jaw sɔrɔ ten nɔ. o tuma na sisan i kɛra Bamakɔ i kɛra Togoda la i bɛ chaîne filɛ a condition kelen na ne yɛrɛ mamuso yɛrɛ sera télé filɛ sisan ni nɔ i ma ye sa TNT South Africa lafiya décodeur kelen ɲini a ye Ami donc o tɛmɛnen kɔfɛ tuguni n'a fɔ an ka baro la n b'a f'i ye cogoya min na ko TNT ka laɲini ye o ka gɛrɛ mɔgɔw la ka télé lajɛ kɛ hakɛ ka télé lajɛ kɛ lafiya ye donc o hukumu kɔnɔna na comme an ka agence dayɛlɛlen bɛ Kayi Liberté a b'a n'a ka mɔgɔw fana wulila ka gɛrɛ u ma u limité dɔrɔn k'a fɔ ko Kayi ville k'u b'u sigi yen nɔ ten nɔ dɔrɔn ka décodeur feere u wulila tuguni k'a don Kayi dugu misɛnmaninw kɔnɔna na Kayi kɛrɛfɛ dugu misɛnmaninw ni olu mako bɛ télé la ni mɔgɔw b'u wele u wulila u m'u sigi dɔrɔn mɔgɔw ka bɔ u fɛ yen nɔ ka n'u sɔrɔ agence la u m'o kɛ u wulila ka gɛrɛ ninnu na ka taga fo u ka so ka taga u ka impression ta décodeur bɛ minnu bolo ka taga ka tugu u ɲininka o ni a tɛ minnu bolo ka a lase olu ma n'olu mako bɛ a la donc a b'a n'a ka mɔgɔw wulila ko o yalayalaliba kɛ Kayi an b'u fo yɛrɛ o hakilina ɲuman na o hukumu kɔnɔna yɛrɛ la an y'an ka lasigiden dɔ bila ka taa Kayi yen nɔ ale ye ja dɔw sɔrɔ an ye donc ja yɛrɛ kɔnɔ n'an y'a filɛ kosɛbɛ a b'a n'a ka mɔgɔ i n'a fɔ y'a fɔ cogoya min na u wulila u sera Koɲakari u taara Segala ninnu bɛɛ la ka don famille bɛɛ kɔnɔ du ni du ni ɲɔgɔn cɛ ka taa TNT explique u ye parce que TNT ni fɔli ka kan Ami i yɛrɛ bɔra ka nafa minnu fɔ a la n'i y'a jateminɛ yɛrɛ TNT yɛrɛ nana togodalamɔgɔw de ye parce que olu de tun ka télé ko tun ye problème ye courant ma se olu fɛ yen nɔ mais TNT sababuya la décodeur bi i b'a branché dɔrɔn panneau na ani batterie la i b'i ka télé filɛ i sago ni i dingɔ la n'i ka yamaruya ye n b'a ɲini an filɛbagaw fɛ Seku Dunbiya a ye ja min sɔrɔ an ye an ka jɛ ka olu filɛ ɲɔgɔn fɛ. TNT South Africa ka cakɛda bolofara min bɛ Kayi mara la dɔgɔkun tɛmɛlen a ye taama dɔ bolo da Kayi n'a lamini bɛɛ lajɛrɛlen na walasa ka se ka ɲɛfɔli kɛ TNT South Africa yɛrɛ kan yenkaw ye baw TNT nafa a tɛ fɔ ka ban TNT South Africa ka décodeur nafa fɔlɔ yɛrɛ ye chaîne 50 b'a la k'a di maaw ma Fufalaki u ka taama in u y'a daminɛ Segalakaw fɛ yen nɔ yen mɔgɔw kɔntalen don kosɛbɛ u bɔra ka TNT décodeur san k'u bɛ TNT mɔgɔw fo k'u waleɲuman dɔn u ka nali la olu fɛ yen nɔ. An bɛ ka nin publicité télé la an mɛna ka makɔnɔ an ɲɛsidɔra ka na a sɔrɔ fɔ an sɔrɔyɔrɔ la fana an ka dugu la an place la donc fɛn dɔ dɔ vraiment Segala kɔnɔna in na yɛrɛ ne ka mangasa de filɛ nin ye Orange n bɛ Orange baara de la donc nin diyara n ye quoi damu dan don a damu tɛ ban an b'a ɲini an balimaw bɛɛ fɛ a filɛ nin ye dɛ fili t'a la a ma filɛ a bɛɛ de filɛ nin ye c'est très simple en fait donc i b'i ka so kɔnɔ i n'i ka denbaya damu dan don n bɛ mun fɔ aw ɲɛna bɛɛ ka bɔ k'a ɲɛɲini. Sigila kɔfɛ TNT mɔgɔw taara dugu wɛrɛw la ni TNT ka laɲini yɛrɛ ye ni o ye maliyɛnden mana kɛ fan o fan fɛ jafilɛ o ka kɛ hakɛ ye an bɛɛ ma. Antenne réglé yɛrɛ n'i bɛ fɛ i ka lafiya antenne ko la i bɛ TNT de ta parce que i bɛ wari min yɛrɛ di antenne dilannaw ma antenne tɔw la TNT la o t'a la kunkolo kelen de don n'i y'a monter cogo min na a b'o cogo la san kalo 12 kɔni i nimisi wasalen don bon a ɲininen kɔni b'a fɛ a ka TNT kɛ a ka fɛn min don farafinna chaîne bɛɛ b'a kɔnɔ fu la donc ala n'a dan n'o yɛrɛ ma o ye wasakɛ i b'i ka chaîne bɛɛ lajɛ lafiya la sɛgɛn foyi t'i ka ko la. TNT South Africa ka lasigidenw donna dugu dugu la ɲɛmɔgɔw bɛɛ ko TNT nali k'a jɛra olu ye kosɛbɛ k'olu nimisi wasalen don TNT nali ye olu fɛ yen nɔ baw TNT nana olu togodalamɔgɔw de kama sabula TNT décodeur a bɛ marché ni courant ye cogoya min na a bɛ marché ni batterie ye o cogoya kelen na. TNT South Africa yɛrɛ ka laɲini fɔlɔfɔlɔ yɛrɛ ye min ye maliyɛnden mana kɛ dugu dugu la a mana kɛ fan o fan fɛ min ye ja ɲuman
ani sɔn ɲuman lamɛnnen ye tulo la o ka kɛ an bɛɛ ma a kɛ ye. Ami, Balikisa. ati tɛmɛ o ka bɛnɛ. Ima ko isa. Donc TNT complet atemilu bolo. Mo ko me tante te sega ko fo atemilu bolo ku sefa alsa kase anga représentant be yoro mulu la oni anga masteru be yoro mulu ka u sefa kase nu te Bamako. Anga représentant be Mali du kelengelena be konna no be wuli kase no buka décodeur soro. Donc na ho ba fete TNT décodeur, la fia décodeur do la maluali bana on fait peu. Donc abonnement bana mbolla kata agence la outé TNT South Africa fait la chaîne vidéo bibolo balkisi ba la jefo donc ama foko TNT décodeur labani do walma odedo iga kuma kala ba yejume iga la sanfle bagoma alsa kuma kala ba mi fe kan ala jeli bago fo kan abonné au fo kosebe unche ou ka confiance la we dana yam takada an kan ambu fo ola alsa donc ambian no alsa ko ulu umakobe mulula ubseka info umakobe nyiningali ni famulula alsa ubseka uka nyiningalu bataku blakana anga page Facebook be no ni odiele la Facebook kandro obetien South Africa tapé ni message ou ni famulu bo bolo nyiningali fin bo bolo obseka o nyiningalu message ou chi ama anga site internet fene be no www.tnsoutafrica.com obseka ta o san fela fene na obe kuna funi bela jeralen soro no ni mo masse ko fene ke nega juro la bla lendo 20 29 29 29 obe wele like o kan obe kuna funi nyumo soro TNT South Africa kan alsa donc mo fo ko o wale nyumando abi o gum kono na la ne fana ba ifo maski kumbo kuma ibina anga plateau sanfé kana ala jeli bako kana o kuna fuli kosebe ma fo ima ko i bonne fête ala ka nga saun chaya sanwera nyina ko ala ka jira ambela jelena ka be do ko wera ni TNT mo ko kibaru yi mi chedi baraji fo ami bora ka fa yana tuga mina ni jamu kan temedin ko fani mi be fe ga ni tinti Aminata Camara la abaw geleya uga page bi no Facebook sanfé abita TNT Africa na yo corridor una foni fe ofo be no abisika osoro TNT Africa ereka ubi uga site internet bi no www.tnsoutafrica.com walma ni be ko fe uga nega jusura be no 20 29 29 29 yi mogo ya ageleya ka obamba TNT Africa mogo bi aw jabi famille ko nyuma ona odi awma Aminata Camara tembelen ko fe ami bigilezo bisimila ale bina na ka ndo ko programme di awma de ko de TNT Africa sans fait bigi so mo do ça va bien ouais ko bas foueté non bonjour ça va ndoro ko programme ye jume ka la séance de bogamba iga ndoro ko programme Okani dogo kum programme Africa Wood sans fait la lundi Djibouti bebo kairola 16h kuma Promesse mortelle au bebo 21h kuma. Mardi, la femme du prince bebo kairola 16h kuma. Agbavia 5B Tugola 21h kuma. Au café Djibouti 3 bebo kaira ola. Mercredi donc, femme fatale bebo kaira ola 16h kuma. Au-delà bebo 21h kuma. Jeudi, femme désespérée bebo kairola 16h kuma. 21h kuma. La calebasse bebo kairola. Vendredi donc, amour vrai bebo 16h kuma. Au café 21h kuma. Un piège adorable bebo kairola. Samedi, cahier de vie bebo 21h kuma. Dimanche, le jeu au bebo 16h kuma. Séduction bebo 21h kuma. Biki de bani iga Africa Wood avec numéro comme les TNT de Bouddha sans Africa ou Fanflé Barawi. Voilà ça, ou bien c'est Africa Wood sans que tu vas mener les films de l'enflé. Africa Wood besoro anga décodeur sans filala. Chaîne numéro 6 dedo. Ni ndoko kuina na lindo ni kibarua domambaye ka di awma ni o kibarua be oka chaîne mandi sans filala noe i entertainment noe anga nyana je chaîne mimbe anga starbow ka view ke chugo nyafo anyana o chaîne sans filala émission kura dam nelendo noe Kylie Jenner ka émission Kylie ale kumbe bo famille Kardashian ambeya don famille Kardashian si ça non ahere wulila kaka émission créée no toko ko life of Kylie obebo vendredi 21h kuma oka chaîne mandi sans fait noe abo sora anga décodeur TNT South Africa sans fait la bigi ni chiga nalila anga plateau sans fait amba fula ko kamba doko ko wéré yi sambi ala ka nga silbu chaya merci bonne fête merci beaucoup
bigi borasta no ka ni dogo programme ti aw ma akasheli mandi sa fe no to ko Africa Wood aba geleya film mo ba de be no akene ko programme aw yi ni ne gara aw gar seke tan sal Africa do ko kibarula ama fa ko gambe do ko were ni alaka je ten sat info équipe to la ma fa o ma ko bonne fête aw bela jere sambi alaka nga sound chaya alaka amina ko bela jere no ya aga ambe do ko were ni ten sat info ka kibara were ga o lasi aw ma